Yo, 053 Battle League presents Segway. Di kita yan Black Box Backdoor, the secret venue. Syempre, shoutout sa aton co-presenters, Blue Cheese, X-Dane Tattoo, Read and Grow Clothing, 6,000 Promotion, Blanco Clothing. Yan, syempre, aton mga sponsor, Chef Burger, Local Mindset, Nostalgic Clothing, Medi, Ain't Fake, A Plus Records, A&J, Tawo Clothing, Waystand, Lost Stock Pueblo, Gerald's Tattoo, 11th Street, ngayon, Vance the Barber. Yeah, unang nga battle natin yan ang gabi nagsabot na hira. Unang nga battle natin yan ang gabi nga di akong tuo. From Tacloban, let's make some noise para kan Malik. Shoutout akong tanan nga sangkay nga pamanik. Yeah, ngadi akon wala. Tacloban City represent Giap. Pagari nga si kita para kan Jeremiah. Shoutout Flip Cakes. Tapos akong mag-ina, mahal na mahal ko kamo. Yo, nagsabot na ra, waray na ra mag-coin to, si Malik kunot mauna. So, 2 minutes pero papatapuson ta. Malik, let's go. Yo! Maupay nga gabi! Hayo mga ma'am sir! Ako ngayon ni Malik. Matisting din ni pag-battle. Salamat ang opportunity. 053, labinakan, Kenzer. Pero, Kenzer, dire. Unta na da yun medyo nag-aalangan. Di ba an imo reply, imo ako aabangan. Kamatoliba. Amo na ni Jeremiah, sir? Game! Yeah! Diri ko na inipapaihaw ni gagawas na yung takdaran na balon kay nakapasara ni ra audition. 16 na bara ni ra condition hinimo ko dayon para makamulay. Aatubangon diri madalagan. Dalagan, yan na, nakasaka, nakasana, haulo mo gintututo ko na, piyong nala, ay pagkiwa, pagpukrat mo ay mlawas, mabulag ka, waray, celebration na im sitwasyon purak, Jeremiah ha, preparasyon, uli na dayo na napagpadayon, kay Ranwan pala patay ka na hakon! Iya ni Jeremiah, iya karton favorite nga yatot, ngaging combined laniya, tamsi nga Maya. Jerry, Maya, hayop ka! Uli na! Wari ka din ni future! Iniya na nga kaduwil ako't bahala nga mag-torture. Pag hugot ko it samurai o saka slice, matutungain manananggal. Pero diri kontento, bismakeo, okay? Gre-gre, pingong ko temleo, gasta din ni ka mag-pass out run one pala, Jeremiah, pwede ka pa nga mag-top out. Yeah, round 1 para kan Jeremiah, let's go. Yo, kung nakuha mo Brad, uli nala. Kay yawat imbaho Brad, malala din papakarigo kalugod na buyayaw kala. Pero Malik, congrats. Dream come true. Kay makakabatil ka na makakagawas ka na basurahan tapos natim pag tinago. Kaya na itiya pangarap yan na mananabo. Pangarap niya maging flip topper, bisan lang mabaho.
Grabe ka magprepara. Damot yung pasabog na dinara. O orel to kito brother lat basta patawa. Kay diri ka lang mabaho. Maharang ka mata. Pero ba kung silusuhon may nagpakiana imo? Gano mo ka mahalitrap na ninabatel, gano ka kainteresado? Karawat mo na ba kung may mayakanak din ni na diri amo? Gano ka kapreparado? Pero nansin ito kay dapat andam ka na bawa kang tumamak na yung tablado. Ha? Ano nim rason kay no napili mo bumulig? Nabaro ka lang pagdugtong-dugtongin mga lines makarit ka na. Babaro ka lang pagdugtong-dugtongin mga lines na wagat Spider-Man makarit ka na pis makuri mok malupig. At distansya milya-milya abutong kamper katuig. Bagan Spider-Man kontra kan aqua mantas tabalaban arat ila rumit tubig. Kay waray may nagpirit taim na tumok daw nga da. Makarit kan nagim nagi-illusion kala kay waray ka galing may tama kala ng kabarot lugaring. Dire kay dadadun mo pa din nitim pagtama. Kay waray na may maring pahamalik kundi adik. Waray nagkapausa kitim galawan matik. Diri ka maaram patingani may nakabantay na asit. Kinakatamak. Nakaranas ka pagtapwan ko na adaha watch list. Yo. Amo na ini tuod tapos nat atong palabas. Nan maaram ka nat kasunod na maabot na tim wakas. Sana madakop ka lugod para di ka na makagangas. Tas kabutang bagat aborsyon. Kay papatayong ka na sulod mintas di ka pa nakakagawas. Ha? Ano, masakit na? Kaya pa? Natural giginingyap mo ito, di ba makarit ka? Bisay pagsayangat iratikit, bisan usa kasinti mo. Bisan anot ka butang mo, anong matim mata mo. Iluban na tanan, meron tungan round trip ako. Yo, round 2 para Ran Malik. Let's go. Sana all pati palit, bro. Yeah, pinusil sinamuray, waray lagihap, mamatay, nagsayop ako paghugot na baliktad batusay. Batusay, kung inuman nagsurat time amot pasak kay bis magduwa ka mo, Jeremy, diri mo ko kaya. Isipan na, elementary pala ako, nagbabatil na kami mo. Manas mo ito, ikaw, maaram ako sad day sa nimo childhood. Nga na nimo parents, di ba, imo gimpablatter. Eh kung gimpapauli ka, pero may dara nga hanger. Kung dinibagantang, nga medyo malapayter, bis maganuha akong di ka masober, toy. Bisan, kanawong mo pa ang karakter, Emil, nga nayakanin, what's your name, boy? Magani malimon. Waray skin. Waray skin. Ngan, may yayakan ko pa sana para haim diri maul-ul. Mas kanawong mo ang bayot nga nag-tiktokin. Tinitigan ko, nilapitan ko diretso mulmul. Ano, maisog ka? Maisog ka? Sige, naigyakan nga niggawas ko nga naman itimbiling. Papupulahon ko tim simud, sige niyan gawas kita. Lilibre yung instinct. Yo, round 2 para Jeremiah. Let's go. O makarit Ano ka. nilaban? O makarit ka, ha? As misasakubin na mulay damo patim diri maaram. Ako mismo't magyayakan kay di ka angay nagagaran. Samtang ako nagpaparaso, ako panapili ni makaptan, ni mga kamutas tat kasunog nga marubat tim kapalaran. Ha? Kay sayop anim napili na ako tim matubangon. Ipapakita ko haimo tak mga kayabuhaton. Maihanak gutom imbatil ngan ikaw lang nakahaon. Baga kalatwan ka po price di ka mag-iihaakon. Kay rungmog katol. Amoy to tim maaabutan. Ikaw mismo nabuhit mo malulubungan. 23 pala yan na, pero amo na tim katapusan. Karawatan ala, at least may daka ako mababaruan. Ha? Kay dapat umatras ka na. Samtang may oras ka pa, kay maluya ka man, waray ka na dapat mag-aabala. Kay lutaw laghihap it pagkabulok tangakangan wakla na bara iti mo dara. Ngan gin-search ko ikaw, ha Google, ha YouTube, or bis ano pa. Waray good may gumawas, bisan usa. Pero bisan sugad, ginatubang ka na kung waray nag-iba. Bagalan na ka blindfold, kahit akong kalaban diri kilala. Pero tawaga ak nagudyo sa toro. O, napakiana ka pa, natural kay di mo kaya maperdibisan may pering takmata. Ha? Kay, natiyang mo to kinabuhi, pa may sakit na pag-iisip. Sting is life. Ayos din mo to, energetic. Sobra kabibo nim na tao, warayaim nakakasapaw. Marangal na trabahante, tas isting lat pamahaw. Ito na imo habit, dig o nila, hasta tim pag-ulaps kay di nat iha.
diba? Yung papaundang nayawa na bagtiklan ni damuho. Sobrang natin pagkarasa, kanawa na kamutbog to ni Taguro. O Taguro, mabut pa guspay taraktira. Tama Taguro, igukatira ni Jeremiah. Round 3 game. Kay bangin ka. Una mo adang adi ko kaya tapat ng ti mga linya nga darabisang ka pa Jeremiah nga nagtikang pa Biblia ti mga verses nga kabisa mura may gana nga mamati ti mga linya kay mga ibilit tira. Pero sunod na semana. Sunod na semana nakikita ha ki Santa Claus. Iya daw lay gahatag ganiya regalo nga raisang paran akon ginihimo nga cross. O namate, nagets next week semana Santa raisang cross. Advance na't pagkamatay nga Holy Week. Yan ako na igraray sa nga cross. Pero ambot ko napansin niyo, waray ko lain sabot nit info. Pinatay kain, waray damay kamo mismo iktistigo. Nagpamalas sa kamalas, biskinulba nagpakalas. Pagkatapusin nga mulay, parehas kita magkakasko rin uno. Pero it difference, may negativity mo. Parehas nato ni first time, pero ikaw it mabibirginan. Mauli ka nga madugo di mo in makakalimutan. Daog ko no paguli amot saad. Prediction mo naging bad. Ani mo saad gintanggal kon usa nga salit mauli ka nga sad. Kay wari ka klaro nga kamulay, puta ka maluntog. Feel ko lugod naging ako hiberna, ini nga bata ak nabugbog. Kay nakastigo ko ini, naghihingalo na din eh. Nunid dahin ambulance dinan maabot ta EVR nga MC. Yo, round 3 pa ng Jeremiah. Let's fucking go. Usa na naman, nawak ng feeling rapper. Oo, klaro it sign. Kamay daniya verse, rap challenge na sanan moon, hadto na time. Bagat makarit-karitan ka may crime. Napaka-astig, tas amo inin mga line. Yung may sandin moon, damo na salamat na haakong kadumangat kaya imo la inabat na diri na mabibil ng paiba. Nadiwara ka pa. Ulul waray kalipat, di na mabibil ng paiba. Ayos, paiba liwat. May to kay bobo ka. Waray ka lugar harapsin ayaw na paglinaom. Kahunam kundi mo kaya dumiguntim ka lugaringon ayaw pagbaton. Kahunam mo trap sugadla ka sayon. Kung di mo kaya lumamon ng bugos, magiging ikaw tasayon. Ha? Kaya damo na't na nabuha battle rap, agit unhealthy competition. Asagin sisigurado ko na pirmi maupay ta kung himo, dapat above expectation. Kaya aadi kita agit at unique na creation, nga naadi hiraha at art expedition. Ngan, aadi kita at art expedition ngan kita agita art ngan kasuwak ka na rapper asya di mo ma-feel asya dids kaya na gamit lapis papel hirayo takagwat ibat taklibil halimo takrap kan Joanis Bermer tas ikaw tim mga tira ikaw lat na i-impress mga wak na mga rapper nga daak na i-stress patay-patay makarit-karitan talento di lugod na i-express kundi re-entertaining din itbat at mga tao di magkaka-interes pero at least tumisting ka giningyap na kaya mo kwasakon pero waray ka makasabay takbagang kubra na lara na uskaturok kaya kayahan ka na patayon di ka na makakakiwa di na madarating buinas kay mapaparalis sa kadayon yan na kumita na kamo kung ano't feeling kung malason. Yo, Amatuan, Jeremiah versus Malik. Make some noise para tumayo na dito. Let's go. Yo, Amatuan, first battle natin yan ang agabi. 053 Battle League presents Segway. Kung umayon ka mo na battle, pagaringa sa kita. Let's go. Yo, ang boto sa natin judges, 2, 1, make some noise para kan Malik. Judges.